Pierina, s'il vous plaît. On l'applaudit encore une fois. Oui, Pierina, voilà, pour l'encourager. France et Brésil entretiennent des relations particulières de fascination et je d'influence. n'écoutais pas. La tentation française. Les découvertes du XVIe siècle, c'est les bases de l'histoire transatlantique écrites dans les Amériques par l'Espagne et le Portugal qui ne sont pas les moins connues ni les moins violentes. Il y a depuis le début et tout au long de l'histoire brésilienne un arrière-plan, une tentation française. Échouée à 2 reprises, étrangement moins connue que celle qui fut entreprise au Canada et au Brésil. Les tentations françaises de colonisation du Brésil sont pourtant à l'origine des relations profondes nouées avec le pays de notre mère. Ce héros sans caractère du livre de Mario de Andrade, devenu film, qui symbolise la quête d'identité des Brésiliens. Jouissant curieusement d'une excellente réputation, malgré son échec de colonisation douce, à Rio avec la France antarctique, puis dans le Maranhão avec la France équinoxiale, ou peut-être à cause de cela, la France n'est jamais intervenue de manière complète dans l'histoire du Brésil. Elle lui a même permis d'intégrer son identité bien avant les grandes migrations, une composante européenne autre que celle de son colonisateur. Cette influence française, librement choisie et vécue d'abord comme une minorité élitiste, moins connue, moins comme la figure réelle de l'autre que comme l'image idéale de soi, a paradoxalement ouvert à la majorité du pays la possibilité d'affirmer sa brésilianité. Un paradoxe qui n'est pourtant une surprise pour personne car depuis toujours les 2 pays entretiennent des relations particulières. La France a resté très longtemps le rêve des civilisations des Brésiliens et Rio de Janeiro, depuis l'épopée de la France antarctique par le Gagnon, quelques années après sa découverte, a représenté celle d'une présence française sur les tropiques. Comme le souligne Marcos Azajur, l'ambassadeur de Paris. Ce Brésil que les Français connaissent depuis la découverte avec Bonneville, puis l'expédition de Villagagnon en 1555, a toujours été tourné vers la France, à laquelle il pense devoir, sinon son identité, du monde, une meilleure connaissance de lui-même. C'est en partie grâce à 2 hommes qui accompagnent Villagagnon, Hervé et Léry, selon 2 premiers témoignages sur la culture des Indiens du Brésil, vite relayés par Montaigne et Diderot avec le mythe du bon sauvage. Ce qui faisait dire dernièrement sociologue et francophone Fernando Carvalho, ex-président du Brésil, il me paraît révélateur que la première lecture affinée du Brésil venue de l'étranger a été faite par un Français. De culture, autant nourrit la culture brésilienne que la culture française. À partir du récit suggestif de Jean de Léry sur le rituel de Tupinamba, la France a apporté une contribution vraiment intense à la formation de l'image que la société brésilienne s'est faite d'elle-même au long de son histoire. Depuis longtemps, dans l'espoir de s'affranchir de la tutelle portugaise et du puissant en influent grand frère nord-américain, les Brésiliens ont regardé vers un encore avant après France. Enfin, pas si longtemps qu'il paraît, puisque depuis plusieurs siècles déjà, la France partage avec le Brésil sa plus longue frontière terrestre en Guyane, 650 km de forêt amazonienne. À partir de là, au cours des siècles, la diffusion des idées françaises des Lumières au foyer intellectuel de Minas Gerais a directement contribué au mouvement de libération de l'esclavage au Brésil. Et réciproquement, la sensibilité française du romantisme s'est constituée à partir des représentations parfois imaginaires élaborées au contraire de ce pays. Même assimilation avec les idées positives d'Auguste Comte, adoptée par la première constitution de l'État de Rio Rousseau et qui deviendront la devise du brésilien hors de progrès. La société brésilienne a en effet une stupéfiante aptitude à métamorphoser,
On peut même dire à cannibaliser ce que dans un premier temps elle reçoit. C'est sa force depuis toujours avec toutes les cultures et particulièrement avec la France, dans les domaines où les échanges sont nombreux, tant économiques que scientifiques ou culturels, et où elle ne sera jamais le modèle d'un Brésil qui sera la copie. La mission artistique française de 1816, avec l'arrivée des architectes, des sculpteurs et des peintres royalistes, puis républicains, due à l'invasion du Portugal par les troupes napoléoniennes, et à repérer incontournable de ces relations. C'est aussi le cas de la fameuse Semaine d'art moderne de São Paulo en 1922, conduite par Oswald de Juncker, à l'origine de l'émergence du mouvement anthropophagiste, une étonnante et véritable affirmation culturelle brésilienne, réussie en assimilant la culture française avec l'aide complice d'Andrés Sandra, fasciné par le Brésil, et de Fernand Léger. Cette fascination tropicale s'emparera aussi de Claudel, de Darius Milhaud, de Bernanos et de Paul Landowski, qui sculpta le Christ de Concordat et du Corbusier, maître pensée d'Oscar Niemeyer. Plus près de nous, l'école des hautes études en sciences sociales s'est constituée dans le musée brésilien à partir des années. La création de la prestigieuse Université de São Paulo en 1934 répond aux mêmes besoins plaque tournante des relations franco-brésiliennes. Elle réunit les plus grands chercheurs français et brésiliens autour de Fernand Braudel et de Roger Bastide. Certains d'entre eux seront les professeurs du président de Fernand Henrique Cardoso. Claude Lévi-Strauss a fait également partie et engagé ses recherches du structuralisme et des tristotropiques. Mais à des rares exceptions près, c'est contrairement aux pays lusophones, initiative de la dynamique de la société civile française, bien autant que celle de l'État qui sont, dès le XVIe siècle, à l'origine des échanges entre les deux pays. L'État a ensuite accompagné ce mouvement qui s'est naturellement précipité. Tournée vers les nouvelles technologies, la jeune société brésilienne aspire à jouer un rôle majeur dans un pays qui ne peut plus être celui de partage indien devenu blanc avant d'être métamorphosé en constellation, ou du héros d'un conte philosophique d'Antonio Cabral, l'expédition Montaigne qui, pendant tant dans le temps, annihile l'histoire de constitue à ses premiers habitants le royaume de Pindorama, nom que les Indiens donnaient jadis à leur terre. C'est dans cet esprit que l'Union d'Idiomas vient faire partie de cette chaîne d'influence positive sur le développement éducationnel, culturel et social de ce merveilleux pays qui est au Brésil. Merci. Merci. Então vamos agora escutar isso daí em português, né? E agora é a nossa professora Flávia, a nossa professora de português, que vai apresentar que vai fazer essa apresentação, né? Essa pequena apresentação em português, né? Mohamed pediu para que eu dissesse alguns aspectos positivos da influência da França no Brasil. Só os positivos. O Brasil ele quase foi colônia francesa. Não foi colônia francesa por muito pouco. Muito alto. Foram os franceses que precipitaram a decisão do rei Dom João III a criar em 1535 o sistema de capitanias hereditárias, o primeiro esforço de povoamento no Brasil. Nas primeiras décadas do século XVI, franceses exploravam o pau-brasil no litoral do Nordeste como se fossem donos do território. Há evidências de que já conheciam a costa brasileira bem antes de 1500, que é a data do descobrimento do Brasil, entre aspas. Durante 2 séculos, França e Portugal disputaram as terras do que hoje é o Brasil. Entre essas discussões e conflitos, os franceses chegaram a permanecer por décadas em várias partes do território brasileiro. Cessada a luta pela ocupação territorial, a influência francesa no Brasil se daria no campo das artes, dos costumes e das ideias. As consequências seriam profundas e duradouras.
Quando a família real portuguesa foge das tropas de Napoleão Bonaparte, ela vem a se estabelecer no Brasil em 1808. Dom João VI, rei de Portugal, iniciou um acelerado período de transformações políticas e urbanísticas. Para tanto, houve a contratação em Paris da famosa missão artística francesa, que chegou ao Brasil em 1816 e era composta por alguns dos mais renomados artistas da época, incluindo escultores, arquitetos e pintores como Jean-Baptiste Debré, responsável por ilustrar o dia a dia da colônia escravista. Na época da corte, a influência francesa era marcante no Rio de Janeiro. As lojas estavam repletas de novidades que chegavam de Paris. Incluíam vestidos e chapéus da última moda, vestidos de inverno, inclusive, perfumes, água de colônia, luvas, espelhos, relógios, tabaco, livros e uma infinidade de mercadorias até então proibidas e ignoradas na antiga colônia. Mas foi no campo das ideias que os franceses mais influenciaram o Brasil. Elas foram a base teórica da revolta chamada Inconfidência Mineira, da revolta dos alfaiates na Bahia, da Revolução Pernambucana de 1817, da Confederação do Equador em 1824 e de inúmeros outros movimentos de rebelião. Nos autos do Devassa da Inconfidência foi encontrada uma coleção de livros de filosofia e política franceses na casa de um dos conspiradores. Isso num tempo em que a circulação dos livros era proibida no Brasil. A revolta dos alfaiates, conhecida também como Conjuração Baiana, foi fortemente influenciada pela Revolução Francesa. Quando os jacobinos liderados por Robespierre conseguiram, apesar da ditadura política, importantes avanços sociais em benefício das camadas populares, como sufrágio universal, ensino gratuito e a abolição da escravidão nas colônias francesas. Em Salvador, nas ruas, existiam panfletos com as mesmas frases das que se propagavam na Revolução Francesa, como, por exemplo, animai-vos, povo baianense, que está por chegar ao tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. São exatamente as mesmas palavras das palavras propagadas durante a Revolução Francesa. Pesquisadores naturalistas franceses percorreram o Brasil, detalhando a riqueza das florestas tropicais, a fotografia, que também foi trazida para o Brasil por um francês, e que teve como seu principal praticante um francês também, chamado Marc Ferrez, que retratou a vida cotidiana do Império e da República. Graças a ele, nós temos as melhores fotografias, os melhores documentos sobre o Brasil, Império e começo da República. Na política e na religião foram muitas as influências das teorias francesas. O primeiro centro espírita do Brasil surgiu em Salvador, na Bahia, em 1865. Entre outras atividades, a Federação Espírita Brasileira assumiu a divulgação da obra de Allan Kardec, nascido em Lyon em 1804. A República, proclamada no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, 100 anos depois da Revolução Francesa de 1789, não foi mero acaso. Ela deu-se sobre a égide da celebração do centenário da Revolução Francesa. Os ideais republicanos com que ela fora fundada no Brasil estavam fortemente embasados pelo pensamento do filósofo francês Auguste Comte, fornecendo inclusive o lema da bandeira nacional, que é a ordem e progresso. A teoria positivista francesa influenciou não só a administração política, como acarretou na intensa reforma urbanística que passou o país no começo do século XX. A reforma urbana do Rio de Janeiro, transformada em capital federal pela República, liderada pelo prefeito Pereira Passos, foi fortemente influenciada pelas obras do prefeito de Paris, considerado o gênio do urbanismo francês do século XIX. No campo da saúde pública, é importante observar que a obra higienista sanitarista de Oswaldo Cruz no combate à febre amarela e na introdução das campanhas de vacinação no Brasil foi consequência de seus estudos no Instituto de Bacteriologia em Paris. A própria Universidade de São Paulo, fundada em 1934, também deve a muitos pensadores que vieram de Paris. Eles implantaram aqui regras científicas nas áreas de humanas. Posteriormente, muitos deles se consagraram como autores de clássicos das ciências sociais, como Fernando Brodel, na área de História. Seus discípulos tardios mais conhecidos foram Florestan Fernandes, Bento Prado Júnior e Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente da República. No livro polêmico, Paulo Arantes definiu o ensino de filosofia da USP como um departamento francês ultramarino. No ensino secundário, também procurou-se reproduzir no Brasil a excelência da educação pública francesa, vinda dos tempos da Revolução de 1789, com ênfase na escola laica e no ensino científico. Na arquitetura, Lúcio Costa assumiu o projeto arquitetônico do Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro.
enquanto Oscar Niemeyer projetava a Igreja da Compunha em Belo Horizonte. Ambos os estilos apresentam influência do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Na Bahia, o fotógrafo Pierre Berger instalou-se em Salvador, dando continuidade à sua habilidade como fotógrafo. Lá ele tornou-se etnólogo e babalorixá, chamando-se Fatombi. Babalorixá é uma entidade do candomblé. Ele é um francês que veio para a Bahia e se tornou um babalorixá, que é uma típica religião baiana brasileira. E ele acabou se tornando o mais alto na hierarquia, o babalorixá é o mais alto grau que alguém pode chegar no candomblé. Interessou-se pelos aspectos culturais da diáspora negra no mundo. Ele iniciou uma incansável pesquisa sobre o culto dos orixás e sobre as influências econômicas e culturais do tráfico de negros. Aprofunda suas investigações sobre a etnia iorubá e sua influência na cultura baiana e as ligações que estabelecem entre si. O trabalho do Berger é extremamente importante e ele foi muito extenso na sua pesquisa sobre a etnografia na Bahia. O trabalho dele é exemplo para muitos trabalhos antropológicos do Brasil. No pós-guerra, com a derrota do nazifascismo e a liberação da Europa, tornou-se crescente a influência de pensadores católicos humanistas. O pensamento social católico brasileiro sofreu grandes transformações. A doutrina existencialista também marcou o pensamento filosófico brasileiro. Na antropologia, a publicação de Tristes Trópicos, famoso livro de Claude Lévi-Strauss, que relata seus contatos com grupos nativos do sertão brasileiro, desmitificou o universo indígena, mudou para sempre a abordagem da antropologia em relação aos índios no Brasil. De certo modo, foi a resposta moderna e cética à ideologia de Rousseau sobre a ideia do bom selvagem. No cinema, a França também influenciou diretamente o Brasil. O movimento Cinema Novo foi representante tropical da novela vague francesa dos anos 50 e 60, particularmente pela influência, junto aos cineastas brasileiros como Glauber Rocha, da obra de Godard, François Truffaut, etc., cujos princípios técnicos e estéticos chegavam ao Brasil através dos Cadernos de Cinema, uma publicação francesa que circulava no Brasil. O fascínio entre o Brasil e a França é recíproco, as trocas de práticas e saberes são constantes. O Brasil deve sua identidade a muitos povos do mundo, mas a influência francesa esteve presente em momentos políticos e sociais intensos, mudando totalmente o curso da história do Brasil. O Brasil é este país que não tem uma identidade, mas sim milhares de identidades. É isso.